अष्टमाध्याय नारद उवाच शृणोतु अम्बरीशरस कहिबा ज्ञानोपदेश से सुत देव मुनिवर किस कहिले राजा ठार राजा जे मन्द बोध हेला से कथा कहिबा बोइला विष्णुଙ୍କୁ सेवा जे करई ता पुण्य क्षय को न जाई जे करे बैशाखरे स्नान क्षय नु हई तार पुण्य बहुत पुण्य करि थाई क्रोध होइले क्षय होई क्रोधरु कंदल जन्मई कंदले धर्म क्षय जाई पूर्वे हे दक्ष प्रजापति अटंती ब्रह्मांक संतति से दक्ष द्विती ब्रह्मा हेला सचराचर भियाइला जोग माया को संख्या करी 13 दुहिता जात करी रुद्रंकु पार्वतींकु देले ज्येष्ठ जुआई तांकु कले नारायणंकु लक्ष्मी शोभा विचारी दक्ष देले विभा ब्रह्मांकु देई सरस्वती जुआई कले प्रजापति सचिंकु इंद्र विभा होई दक्षर होइले जुआई सदर्पे कहे दक्षपति ए अंते शुणतु नृपति मोतहु नाही ए भुवने देखई बुलाई बहने मु सर्व कलाई भियाण एते बिचारी दक्षराण एबे मुहु करी बई जाग देवंकु देवी हविर्भाग एबे मु महायज्ञ करी ब्रह्मा होइबी तिनि पूरी एते बिचारी दक्ष मने मिलिले कैलास भुवने दक्षंकु देखि उमापति आस्थानु न उठिला घाती मने विचार कले हर ए दक्ष भृत्य सम मोर मु जेबे आस्थानु उठिबी एहाकु नमस्कार हेबी ए दक्ष तेबे हेब नाश मोते लागिब हत्या दोष दक्ष रहिते न बरिले आस्थानु हर न उठिले ता देखि दक्ष कोप होई बोइले हर मुख चाही ज्ञान गोचर नाही तोर चढ़ु तु वृषभ पर गଳାରେ हाड़ माଳ तोर गोचर्म पकाऊ पिठीर सर्वदा थाऊ श्मशाନରେ प्रेत गणଙ୍କ संगतरे वस्त्र विहीने तू लग्न तैल विहीने लेपु भस्म अन्न विहुने मागु भिक आपे बोलाऊ बड़ लोक क्षुधा लागिले विष खाऊ सर्पको माळ करि खाऊ अपगुण तो अछि एते मु एहा जानिबी केमन्ते दुरात्मा नारद बचन सती की तोते देली दान चक्रर कला कुंभ प्राये विप्र चंडाल गृहे जाए एते कहिण दक्ष गला वैकुंठ भुवने मिलिला सकल देवे सभा करी अछंती वैकुंठपुरी दक्षंकु देखिण उठिले जे झारे मान्य धर्म कले दक्षर अर्थेण बरण करि सकल देवगण बरण करि दक्ष गले नारद शेष भारे थिले तक्षणे गले कपिलास मिलिले रुद्रंकर पास ताहांकु देखि नर
आसने बसाइले देखिण रुद्रंकर गति हरस हेले महाज्योति। रुद्र पुछिले ब्रह्मसुत कि कार्य मोपुरे आगत। हसी बहिले मुनिवर मुथिली वैकुंठपुर। दक्ष से सभारे मिलिले सकल देवंकु बरिले। आपण आरंभिबे जाग देवंकु देबे हविर्भाग। आम्भंकु देवंक सभारे निंदिले बहुत प्रकारे। बोइले छार जोगी सेहि यज्ञकु यज्ञ से नुहई। ताहाकु कले त बरण यज्ञ होइब कारण। एते कहिण मुनिवर गमिले होई तत्पर। से दक्ष यज्ञ आरंभिले ऋत्विज मानंकु बरिले। ब्रह्मा इंद्रादि देवगण से यज्ञ होइले बरण। विष्णुଙ୍କୁ से यज्ञ बसाई पूजिले गंध पुष्प देई। 33 कोटि देवगण सिद्ध जे गंधर्व चारण। तीनि भुवनि जेते लोक से यज्ञ मिलिले केतक। आपणे ब्रह्मा यज्ञ कले यज्ञ संकल्प दक्ष कले। यज्ञरे देले क आहुति स्वाहा स्वधारे प्रजापति। से यज्ञ देखिबा अर्थरे गंधर्वे जान्ति आकाशरे। आकाशे हुळहुळी देई चलंती जुथ जुथ होई। ता देखि पार्वती बैराग बोइले दक्ष कले यज्ञ। मु ज्येष्ठ झियो ताहांकर ज्येष्ठ जुआई देवहर। यज्ञ आम्भंकु न बरिला काहाकु घेनि यज्ञ कला। मोते से न कला बरण ता यज्ञ हेब कारण। एते विचारी कोप होई नंदी छामुकु डकाई। बोइले दक्ष यज्ञ जीवा कि यज्ञ करुछि देखिबा। एते कहिण कोप होई यज्ञकु जान्ति महामाई। निज आसने रुद्र थिले उमांकु आसी ओगाळिले। बोइले मनु तेज क्रोध गले गो पड़िब विरोध। दक्षर यज्ञ भग्न हेब तुम्भर होइब शुभ। रुद्र अनेक प्रबोधिले पार्वती ताहा न मानिले। चलन्ते उमा बलात्कारे नंदी की बोइले स्वरे। 14 कोटि रुद्रगण घेनि तु चल संगतेण। रुद्रंक आज्ञा परमाणे गोड़ाई गले रुद्रगणे। दक्षर भुवने पार्वती होई पशिले कोपमती। देखि पार्वती कोपानल अपसरिले द्वारपाल। पछे जे रुद्रगण थिले ताहांकु पथ निरोधिले। देवी चलिले कोप घरे प्रवेश हेले यज्ञ घरे। बोइले आम्भ यज्ञ काहि रुद्र ए घरे बड़ जुई। एमंत शुणी देवगण रहिले मौन होइण। केहि जे उत्तर न देले दक्ष वचन न कहिले। भृगु जे सभा मध्ये थिले इंगिते वचन कहिले। क्रोधे आरत उमा होई बेनिलोचनु धार बही। इंगिते सही न पारिले अग्निरे से डेई पड़िले। लोके करिले हाहाकार पार्वती पड़िले अग्निर। ब्रह्मा इंद्रादि देवगण चकित होइले देखिण। कोपरे दक्ष प्रजापति बोलाई दियो हे आहुति। पार्वती अग्निरे पड़िला ए देव मेघ जाग हेला।
ଏମନ୍ତ କହିଣ ଆହୁତି ଦେଲା ସେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି। ନନ୍ଦୀ ଭ୍ରୁକୁଟି ଦ୍ୱାରେ ଥିଲେ ଶୁଣିଣ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର ମିଳିଲେ କୈଳାସପୁର। ବୋଇଲେ ଅଛ ତୁମ୍ଭେ ଘରେ ପାର୍ବତୀ ପଡ଼ିଲେ ଅଗ୍ନିରେ। ଦେବେ କରିଲେ ହାହାକାର ଉଠିଣ ଗଲେ ଯେ ଝାପୁର। ସେ ଦକ୍ଷ କରିଲେ ଅନୀତି ବୋଇଲେ ଦିଅ ହେ ଆହୁତି। ଶୁଣିଣ ଦେବ କୋପ ଘରେ ଘେନିଲେ ଭୈରବ କଟାରେ। ଦେବେ କରିଲେ ଏ ଅନୀତି ବୋଇଲେ ଦିଅ ହେ ଆହୁତି। ଧାଇଲେ ପାଦ ଗତି ହୋଇ ମିଳିଲେ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞି ଯାଇ। ହୋଇଣ ମହାକୋପାନଳ ଡେଇଁ ପଶିଲେ ଯଜ୍ଞଶାଳ। ସେ ଯଜ୍ଞେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଡରେ ପଳାଇଲେ। ଯେହର କାଳାନ୍ତକ ପ୍ରାୟେ ହୋଇଲେ ମହାତେଜୋମୟେ। କୋପ ସଂହରି ନ ପାରିଲେ ଜଟା ଉପାଡ଼ି କଚାଡ଼ିଲେ। ଭୂମିରେ ଜଟା କଚାଡ଼ନ୍ତେ ଜନ୍ମିଲେ ପୁରୁଷେ ତୁରିତେ। ସମ୍ଭୂତ ବୀରଭଦ୍ର ନାମ ମହାବଳିଷ୍ଠ ଅନୁପମ। ସହସ୍ରେ ବାହୁ କାଳାନଳ ସମାନ ପ୍ରଭା ଗିରିମାଳ। ତାହାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ହର ଏ ଦକ୍ଷ ବଂଶ ନାଶ କର। ଉପରେ ରୁଦ୍ରଗଣ ଥିଲେ ଖୋଜିଣ ସବୁ ସଂହାରିଲେ। ଯଜ୍ଞରେ ଭୃଗୁ ଋଷି ଥିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ଟେକି କଚାଡ଼ିଲେ। ସେ ବୀରଭଦ୍ର ଦକ୍ଷ ଦାଢ଼ି ଧରି ପକାଇଲେ ଉପାଡ଼ି। ଛେଦିଣ ପ୍ରଜାପତି ମୁଣ୍ଡ ଆହୁତି ଦେଲେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ। ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଶରୀର ନାଚିଲା ଯେ ଯଜ୍ଞଶାଳର। ସେ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଣ କୁଣ୍ଡରେ ଭସ୍ମ ହୋଇଲା ତତ ପରେ। ଦକ୍ଷର ଯଜ୍ଞ ହତ କରି ସେ ରୁଦ୍ର କୋପନ ସଂହରି। ତାହାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଇଚ୍ଛା କରି ଘରୁ ବାହାର ଦକ୍ଷ ନାରୀ। করে ଘେନିଲେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ରୁଦ୍ର ଛାମୁରେ ଆସି ମିଳି। ଅର୍ଘ୍ୟ ଘେନିଣ ବନ୍ଦାପନ୍ତେ କୋପେ ବୋଇଲେ ଉମା କାନ୍ତେ। ବୋଇଲେ ଲିଙ୍ଗକୁ ମୋହର ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଣ ପୂଜା କର। ବୋଲିଣ ଅଣ୍ଡକୁ ଦେଖାଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଲେ ନେଇ। ବୋଇଲେ ଲିଙ୍ଗକୁ ମୋର ପୂଜା କରିବେ ସୁର ନର। ରୁଦ୍ର ଘେନିଣ ନିଜ ଗଣ କୈଳାସ ଚଳିଲେ ଆପଣ। ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ସହିତ ଦେବଗଣ ମିଳିଲେ ରୁଦ୍ର ପାରୁଷେଣ। ଅନେକ ସ୍ତୁତି ବାକ୍ୟ କହି ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ ବୁଝାଇ। ପ୍ରବୋଧି ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ଯାଇ ମିଳିଲେ ଦକ୍ଷପୁରେ। ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେ ଥିଲେ ସବୁଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ିଣ ଆଣିଲେ। ମେଷର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଲେ ଦକ୍ଷର କନ୍ଧେ ବସାଇଲେ। ମନ୍ତ୍ରେଣ ଜୀବଦାନ ଦେଇ ଦକ୍ଷକୁ ଦେଲେ କଜିଆଇ। ସେ ଯଜ୍ଞେ ଯେତେ ମରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତାହାଙ୍କୁ ଜିଆଇଲେ। ଏମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦେବତା ଗଲେ ଯେ ଝାପୁରୀ। ପାର୍ବତୀ ନ ପାଇଣ ହର ନ ଗଲେ କୈଳାସପୁର। ତପସ୍ୟା କଲେ ଗଙ୍ଗା ତଟେ ପୁନାଗ ପାଦ ନିକଟେ। ପାର୍ବତୀ ଯଜ୍ଞେ ଲୀନ ହେଲେ ଜନ୍ମିଲେ ହିମବନ୍ତ ଘରେ। ଏମନ୍ତେ ସ୍ତୁତି ଦେବେ କହି ଶୁଣିଣ ରାଜା ତୋଷ ହୋଇ। ବୈଶାଖ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ ବାଣୀ ରାମ ଅଧମ ଗୀତେ ଭଳି।
इति श्री स्कंद पुराणे वैशाख माहात्म्ये दक्ष यज्ञ भग्न कथने ब्रह्मा नारद संवादे नाम अष्टमोऽध्यायः।